হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰে লগ লাগি ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো লৈ একদম এই বিটিয়ে দিলে আমাৰ অসমলৈ সোমোৱা ৰাস্তাটো পশ্চিমবংগৰ পৰা সেই ৰাস্তাটোতে প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ পৰা লোৱা অবৈধ সিন্ডিকেট। दीर्घकालिक चुनाव से निपटने के लिए अब एक मजबूत एवं एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबनायाव दिन्थिनो नाजागोन जे अखिल गगৈ सारा डक्टर हिमন্ত बिश्व शर्मा आसामनि सीएम आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ मा बुंखौ माखौ लानानै सोंखारिखौ बेजों लोगोसे अखिल गगৈ सारा दिनै आसाम एसेम्ब्लियावबो गोबां होसोख्राव खोथा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। मा बुंखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बेनि सिगांनो जे क'क्राझार जनता पार्टी होनना मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ, बे क'क्राझार जनता पार्टीयालाय मा? अभिजित दिप्कीजों दाजानाय बा अभिजित दिप्कीया दानाय फाउन्डार बै क'क्राझार जनता पार्टीया मा? बै क'क्राझार जनता पार्टीया मा होनदों? टुइटार एकाउन्टआ बिथांमोननि ब्लक जाबाय। आंबो नायदों आरो दान्दिसे सिगाङाव राजकुमार नार्जारी सारा फेसबुकआव मा खालामदों बिथाङा पस्ट होनायखौ आं नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ बिथांमोननि 20 मिलियननिबो बांसिन फलोवार जाबाय। दा बिथांमोननि साननाय हनाय आरो बिथांमोननि खोथाजों नायनानै जों नुनो मोनो बिथांमोननि बिग्रायनायखौ जा प्रपारलि इडुकेसन बिथांमोना नागिरदों। प्रपारलि इडुकेसन, क्वालिटि गोनां इडुकेसन आरो इडुकेसन इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ बिथांमोना मोजां खालामजानायखौ लुबैदों आरो बेजों बिथांमोना फंसे खोथाखौ फोरमायदों दे भारतनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथांखौ रिजाइन होनाय बा रिजाइन होनो थाखाय नारसिननायखौ नुनो मोनो बिथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों। स' जियानो जाया मानो फल'वारा जेसेबां थाया मानो पलिटिकेल केरियारजों पलिटिकेलनि खोथाजों बे फल'वारफोरजों जों डिफारेन्स जानायखौ दाख्लै साननैसो सिगां इलेक्सनावबो जों नुनो मोनबाय, नङा होमबा? जियानो जाया मानो एसे इनफरमेसनबो नोंथांमोननो होनो नाजाबाय। बेजों लोगोसे अखिल गगৈ सारा मा बुंखौ हाग्रामा महिलारि सार आरो डक्टर हिमন্ত बिश्व शर्मा सारनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा रोखायै बुजि मोनगोन। नोंथांमोना যে বস্তুৰ দাম ইমান কিয় বাঢ়িছে তাৰ কাৰণ দুটা। এটা হ'ল গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মোদীয়ে কোম্পানীবিলাকৰ ওপৰত দেশখন চমজাই দিয়া, আৰু 2 নম্বৰ কামটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰে লগ লাগি ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো লৈ একদম এই বিটিয়ে দিলে আমাৰ অসমলৈ সোমোৱা ৰাস্তাটো পশ্চিমবংগৰ পৰা সেই ৰাস্তাটোতে প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ পৰা লোৱা অবৈধ সিন্ডিকেট। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থা বেয়া, সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়ি অৰ্থনৈতিক সংকট হৈ অৱস্থা বেয়া কৰি পেলালে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত মেলনি আৰু মোদী লগ লগাই মেলোডি চকলেট দিবলৈ গৈছে। যি পেট্ৰলৰ দাম 2014 চনৰ 8 মাৰ্চত 75 টকা 51 পইচা আছিলে, 17 মে 2026 বা আজিৰ দিনটোত 101 টকা 20 পইচালৈ পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িলে। অথচ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে মেহেংগাইয়ে হটায়েংগে, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিম। 75 টকাৰ পৰা গৈ 101 টকা হ'ল। ডিজেলৰ দাম 8 মাৰ্চ 2014 তাৰিখৰ দিনা 58 টকা 40 পইচা আছিলে, আৰু এতিয়া সেই ডিজেলৰ দাম 92 টকা 49 পইচালৈ বৃদ্ধি পালে। 92 টকা 49 পইচালৈ। SPG গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 414 টকা আছিলে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগে মাৰ্চ মাহত, আৰু এতিয়া সেই LPG চিলিণ্ডাৰৰ দাম 962 টকা। আৰু এই মুহূৰ্তত অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সময়ত এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 2500ৰ পৰা 3000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। এই কথা ৰাজ্যপালৰ সন্মুখলৈ গৈ মাত্ৰ 3 ফুট কাষৰ পৰা আমি দুইজনে চিঞৰি আজি ৰাজ্যপালক কৈছো যে আপুনি যিখন অসমৰ ৰঙীন ছবি দেখুৱাই আছে সেইখন অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ ভাতকেইটা খাবৰ কাৰণে এটা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবৰ কাৰণে 3000 টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে। বৈধভাৱে তাৰ দাম 962 টকা, কিন্তু মানুহে কিনিবলগীয়া হৈছে অবৈধভাৱে 3000 টকা। के अनुरूप मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कुछ समय तक अनावश्यक खर्चों, अत्यधिक स्वर्ण खरीद कर न तथा गैर आवश्यक विदेशी यात्राओं से परहेज करें, क्योंकि इससे देश की विदेशी मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है। सामूहिक जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण आर्थिक आचरण इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सशक्त बनाएगा। माननीय सदस्यगण, पड़ोसी देश से होने वाले अवैध घुसपैठ लंबे समय से असम और राष्ट्र दोनों के लिए
गंभीर चिंता का विषय बने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बाड़बंदी न होने के कारण घुसपैठ रोकने के प्रबाधित रही है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा सीमा बाड़बंदी हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्वागत योग्य है। इससे भारत बांग्लादेश के शेष हिस्सों में बाड़बंदी कार्य को तेजी मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सरकारें अब केंद्र, असम और पश्चिम बंगाल में समन्वित